अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज़ों की तादाद में कमी आ रही है। तो इसका सेहरा गवर्नमेंट को जाता है जो उन्होंने अपने इकदाम किए, और इसका सेहरा आवाम को भी जाता है जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल दरामद किया, एहतियात की और अपने लोगों को महफूज रखा। लेकिन अगर अपने गिरदोनवा के ममालिक जो हैं जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, न्यूजीलैंड या और कंट्रीज़ जिनको देखा जाए तो जो कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। फ्रांस में पिछले हफ्ते 3,000 नए केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसी तरह स्पेन में, इसी तरह इटली के अंदर, बल्कि न्यूजीलैंड ने तो दोबारा जो है लॉकडाउन लगा दिया है। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप गवर्नमेंट के मुतारफ़ करदा SOPs जो हैं उसके ऊपर इस्तेमाल करना बंद मत कीजिएगा, बल्कि इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को और अपने अहल खाना को महफूज रखें। और SOPs ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जब कभी घर से बाहर निकलें, ऑफिस में जाएँ, मार्केट में जाएँ तो समाजी फासला जो उसका ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो लाग का जो बाकायदा शुरुआत है वो हम GIDC गैस केस की ऊपर करते हैं कि जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 417 बिलियन जो है वो कंपनीज, गैस कंपनीज को जो माफ़ कर दिए गए थे हमारे शराफिया की मेहरबानी की वजह से, अपने पसंदीदा कंपनी के लोगों ने 417 बिलियन रुपया जो था उन्होंने कहा कि ठीक है हमने आपको माफ़ किया, क्योंकि ये तो उन्होंने अपनी जेब से अदा करना था। बल्कि उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि अवाम का ये पैसा कोई एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने अवाम के इस 417 बिलियन रुपये के ऊपर जो है वो डाका पड़ने से रोक लिया है। तो ये एक अच्छा मतलब अदलिया की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है आवाम के पैसे बचाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इन 417 अरब रुपये को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी ताकि आवाम की फलाह बहबूद में इजाफा हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो दूसरी खबर थी हमारी उसमें पेशावर के अंदर BRT का जो इफ्तिताह हुआ है, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये मनसूबा जो है लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब लेके आ जाएगा। ये एक छोटा सा मनसूबा है, मतलब कि किसी एक शहर के अंदर, वो शहर का नाम पेशावर है। तो अब ज़ाहिर सी बात है इस तरह के और भी पेशावर जैसे और भी शहर हैं, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है और बाकी जो सूबे हैं उनके जो शहर हैं। तो खाली एक इस मनसूबे से तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम की ज़िंदगी में जो कोई इस तरह इतना बड़ा इनकलाब जो आ जाएगा अनटिल अनलेस कि आप बाकी शहर जो हैं पाकिस्तान को उसमें इस तरह के मनसूबे अगर शुरू नहीं करते। और कितना बड़ा जो है वो इनकलाब आया है वो भी आपने देख लिया है। और मेरा ख्याल है कि काम जब आप बड़े बड़े करते हैं तो मतलब कि प्रोडक्टिव काम जो है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो उसमें फिर आप उन काम को आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि BRT का मनसूबा जो है अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। बहुत से और भी मनसूबे हैं, और अगर उनको शुरू करें हम टाइम पर और टाइम पर को ख़त्म करें, आल दो कि ये 6 से 7 माह का मनसूबा है जिसके ऊपर आपने 2 से 2.5 साल ले लिए, क्योंकि अभी और बहुत सारा काम भी पड़ा BRT का वो करने वाला, क्योंकि ये तो फटाफट वो फोटो सेशन जो था, या हो सकता है कि वो ये इसको में एक अच्छी इंटेंशन कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा हो कि जो 14 अगस्त आ रहा था 74वें इंडिपेंडेंट डे के ऊपर, नेशनल इंडिपेंडेंट डे के ऊपर मैं अपनी आवाम को तोहफा देना चाहता हूँ। तो उस हद तक तो चलो मैं ये बात मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर बयानबाजी जो है वो जो पॉलिटिकल स्कोरिंग है इसकी मुझे मेरा नहीं ख्याल को सेंस बनती है। और कितना इनकलाब आया है वो आपने देख लिया है कि वीडियो आपने भी देखी जो वायरल हुई है कि BRT के मनसूबे जो इसका इफ्तिताह हुआ है, लोगों ने किस कदर जो सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे उनका इस्तेकबाल किया है। देखिए, मैं अपने लोगों से, अपनी प्यारी कौम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये पब्लिक एसेट्स हैं और इसकी आपने हिफाजत करनी है। गवर्नमेंट आपके टैक्सों से ये इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो शुरू करती है, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट का काम आपको प्रोजेक्ट बना के देना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है उसकी रखवाली भी करेगी, उसकी रखवाली आप लोगों ने करनी है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसकी हिफाजत भी आपके ज़िम्मे। खाली ये नहीं कि आपने किराया दिया और BRT की बस के अंदर आप बैठ गए और उसके बाद जब उस बस से उतर गए तो उसका कोई वालीवार नहीं, वालीवार से आप ही हैं। तो कितना अच्छा लगेगा बाकी ममालिक को, ये बाकी ममालिक आपके बारे में क्या सोचेंगे कि ये पाकिस्तानी कौम है और ये इनका बिहेवियर है, ये इनका मोराल है कि देखें पब्लिक एसेट जो हैं उसकी भी हिफाजत नहीं करती। तो खुदारा इस तरह के वाक़यात जो हैं या इस तरह के अनासर जो सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं उनको रोका जाए, उनका किला कमा किया जाए और अपना बिहेवियर जो है टू सेव द पब्लिक एसेट्स उसके ऊपर तवज्जो दें।
اسی طرح میں پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ شجرکاری کی جو مہم تھی جس میں بلین ٹری منصوبہ تھا اور وہ بھی میں KPK میں شروع کیا گیا، تو اس میں سب سے پہلی میں تو غلطی گورنمنٹ کی سمجھتا ہوں. اس میں عثمان ڈار صاحب جو ہیں کہ ان کو ایسی کسی کنفلکٹڈ ایریا کے اوپر جو ہے وہ مطلب شجرکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ مطلب کہ اور پاکستان میں خالی اس ایریا تک محدود نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایریاز تھے، تو وہاں آپ جاتے اور اگر آپ نے کنفلکٹڈ ایریا کے اندر شجرکاری کرنی تو پھر دونوں پارٹی جو تھی ان کو بٹھا کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ ایک پارٹی کو لے لیتے اور بعد میں پھر یہی چیزیں آپ نے پریس کانفرنس کے اندر کہیں ہیں کہ جی وہ دیکھیں دوسری پارٹی جو تھی وہ اس کو ہم ساتھ نہیں بٹھا پائے، تو اس پارٹی نے آ کے ہمارے درخت جو ہیں وہ لگے ہوئے جو پودے تھے ان کو اکھاڑنا شروع کر دیا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے، عوام کو شجرکاری جو ہے یا جو پودا ہے یا جو درخت ہے اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ درخت نہیں ہوں گے، آپ کا ماحول سرسبز نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات لائف ایکسپیکٹنسی، کلائمیٹ چینج جیسی جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، اس سے آپ کا انوائرمنٹ خراب ہوگا اگر یہ درخت جو ہیں پوری تعداد میں نہیں لگائے جاتے. اور میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ یہ 35 لاکھ کی جو بات کر رہے ہیں اگر یہ بھی ڈیلی لگائے جائیں تو یہ گورنمنٹ کو 10 سال لگ جائیں گے اگر کنسسٹنٹلی کام کرتے ہیں. وہ ایریا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ 5.2% رقبہ جو ہے اس کے اوپر جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ 22.5% ہونے چاہیے. تو ہمیں وہ 22.5% کرنے کے لیے تقریباً 10 سال کا عرصہ درکار ہے. اس کے لیے ہمیں سیریس جو ہے وہ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، سیریس پالیسیز کی ضرورت ہے، اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی سیریس ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ درخت بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنی کہ انسان کی زندگی. اس چیز کا اندازہ کرنا دیکھتا ہوں چائنا میں دیکھیں کہ چائنا میں لوگ جیسے انسانوں کی خاطر کی جاتی ہے، جیسے انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح درخت جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور چائنا کے اندر ایک درخت کو کاٹنے کا مطلب یہ کہ ایک قتل کے برابر ہے. تو چائنا میں بندے مارنا جو ہے یا قاتل جو ہے اس کو قتل کی سزا اتنی زیادہ نہیں ملتی جتنی زیادہ درخت کاٹنے کی سزا ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ٹھیک ہے گورنمنٹ کوشش کرتی ہے وہ چیزوں کو لگانے کی اور آپ آئیں اور ہلہ بول دیں اور آپ انہی چیزوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں. خدا کب سمجھیں گے آپ اور کب جو ہے اس طرح کے بڑے منصوبے جو ہیں ان کا آپ بچاؤ کرنا سیکھیں گے. جی دوستو، ورلڈ ٹورزم فورم 2021 پاکستان کے بارے میں زلفی بخاری صاحب جو SAPM ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن بلکہ 2021 میں جب یہ ورلڈ ٹورزم فورم ہوگا تو پہلے 5 دنوں کے اندر پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے گی. یہ تقریباً خبر جو ہے یہ $10 ارب جو ہے پچھلے تقریباً 2 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے اندر جو کہ پچھلے دیکھیں اگر آپ فائنینشیل ڈیلی دیکھیں یا آپ MM نیوز TV جو ہے تو میرے اس میں کچھ آرٹیکل پبلش ہونا شروع ہوئے ہیں ٹورزم کے اوپر، جس میں میرا حال کہ پاکستان میں جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اور اس کے اوپر محترم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ٹورزم جو ہے وہ پوری تک کھل بھی نہیں پایا. وہ شاید پتہ نہیں لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں یا شاید اوور آل یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بات کریں کہ جو ہماری پوٹینشیل تھا اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب اس پوٹینشیل کا بھرپور استعمال کیا جائے. لیکن ساتھ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے پالیسیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو پچھلے 2 سال سے اگر گورنمنٹ پالیسی نہیں بنا سکی تو مجھے بتائیے پاکستان میں کون سا ایسا سیکٹر ہے جس نے بڑی دل و جان سے ترقی کی ہو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ. کیا پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے کہ اس کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ پاکستان میں سب سے سیکٹر جو اس کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. پاکستان G20 کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، یا اگر 2040 کی بات کریں تو کیا پاکستان دنیا کے پہلے 10 نمبر میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ ہوگا پروجیکشن کی ہم بات کریں تو بھائی میرے یہ پالیسیز ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی اکانومی کی ڈائریکشن جو طے کرتی ہے کہ ادھر کہ ہم نے ایگری بیسڈ اکانومی رہنا ہے، ہم نے انڈسٹریل بیسڈ اکانومی رہنا ہے، یا انڈسٹریل لیڈ گروتھ کو ہم نے فالو کرنا ہے، ایگریکلچر لیڈ گروتھ کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے سب سے لیڈ گروتھ جو اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پالیسی کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں. میرے خیال میں وہ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس طرح کی مطلب ایٹ لیسٹ میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ اس طرح کی خبر دیں گے، کیونکہ جو ماشاءاللہ یہ باہر سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، باہر ان کی وہ پیدائش ہوئی ہے، باہر کی ان کی ساری ایجوکیشن ہے. تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ اگر کوئی باہر والا بیان دے دیتے تو چلو ہم سمجھتے کہ چلو یہ بیان باہر کا ہے، تو اس لیے ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کم عقل اور بیوقوف لوگ ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انویسٹمنٹ کیسے آتا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پالیسی اور انویسٹمنٹ کا آپس میں کوئی ریلیشن کیا ہے. تو یہ اس طرح کے کنٹروورشل بیان دے کے اگر خبروں میں ان رہنے کی میرے خیال میں کوشش ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اور ویسے ہی میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ
पॉलिसीज़ बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लोगों की फलाह बहबूद जो है उसको बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाया जाए, उससे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाए, कास्ट एफिशिएंसी जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और ये सारी चीज़ें हैं ये पॉलिसीज़ के थ्रू ही आती हैं, जिसमें अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या हम ग्रोथ की बात करते हैं, उसके अंदर बड़ा अच्छा एक एलिमेंट जो होता है ह्यूमन कैपिटल है। अब ये कहें कि ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने की पॉलिसीज ना हो और उसके बगैर आप ग्रो करें, तो मेरा नहीं ख्याल कैसा है। और मैं एक और भी चीज़ समझता हूँ कि जुल्फिकार बुखारी साहब को अगर इस तरह के बयान देने हैं तो एटलीस्ट वो किसी इकोनॉमिस्ट से या अपनी टीम के अंदर कोई इकोनॉमिस्ट उसको शामिल करें, ताकि वो इस तरह की गलतियाँ मजीद अगर फ्यूचर में करें तो उनसे बच जाएं। तो उनके साथ कंसल्ट कर लिया करें कोई बयान देने से पहले। उसके बाद जो एक बात बड़ी अच्छी वो हमारे ये भी ऐसे पीएम हैं कहते हैं कि नाजुक तरीन दौर में 12 अरब का रिलीफ दिया। देखें, जब भी मुल्कों के ऊपर कभी इस तरह की परेशानियां आती हैं, ज़लज़ले आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं या कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं या विबास को कहें वो आते हैं, तो ज़ाहिर सी रियासत ही होती है जो आगे बढ़ती है। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर जब वो नहीं आता, यह रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जब आवाम के ऊपर इस तरह की परेशानियाँ हों तो आवाम का जो जमाशुदा टैक्स है उससे आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 1200 अरब जो है किसी ने अपनी जेब से अदा किया है, और इसके ऊपर भी इतना बड़ा बयान जो है वो दागने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्कोरिंग जो करने की ज़रूरत है। अगर पीपल पार्टी काम नहीं कर रही, अगर मुस्लिम लीग नून काम नहीं कर रही, तो आपको मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है। आप तो मतलब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपको उससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए। और अक्सर मैंने ये पढ़ाते सुना है टीचर्स को कि आपका काम जो होता है आपके अल्फाज से ज़्यादा बोलता है, तो इसलिए आप काम की तरफ तवज्जो दें, ना कि आप जस्टिफाई करें कि पिछली गवर्नमेंट्स ने ये किया था, नहीं किया था, फलां गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो हमने ये कर दिया है। तो आप इसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने कोई काम ढंग से नहीं किया तो हम उन्हीं कामों को या और कामों को बेहतरीन तरीके से करेंगे। और उसमें लोग जो हैं वो अब डिजिटल दौर है, लोग चीज़ों को समझते हैं, लोग देख लेते हैं, और आपको बताने में, लोगों को जस्टिफाई करने में मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप उनकी तरफ भी तवज्जो दें ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो वो आसान बन सकें। जी दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है इसमें जिसके ऊपर बात की जाएगी वो अभी यही बात हो रही है कि बिजली की सस्ती पैदावार के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। मैं वही बात आपसे करूँगा कि 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट अभी तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाई कि लोगों की फलाह बहबूद में इजाफे के लिए किस किस्म की इस्लाहात जो थी वो इनको दरकार थी। लेकिन अब जैसे ये तो बड़ी आम सी बात है कि पहले बगैर किसी मनसूबाबंदी जनरेशन प्लांट लगाए गए जिससे महंगी बिजली मिलती रही। तकसीमकार कंपनियों के साथ यकसा टैरिफ में वक्त लगेगा। अब ये बस आवाम की बातें जब होती हैं या आवाम के लिए जब कोई बात हम करते हैं तो फिर उसके ऊपर वक्त दरकार होता है इनको। अभी 2 साल के बाद पता नहीं कितना वक्त इनको लगेगा। तो अगर पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, तो मेरा ख्याल प्लानिंग ये भी नहीं कर रहे और इनके पास कोई प्लानिंग है भी नहीं है, बजाय इसके किस तरह के बयान दागने के। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उमर अयूब साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है और कि पेट्रोल जो है वो 150 रुपये लीटर जो है वो बिकेगा। तो ये हमें मेंटली तौर पे तैयार करेंगे भाई साहब, आगे अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके ऊपर आपने शोर शराबा नहीं करना, बल्कि सब्र से जो भी पेट्रोल की प्राइस तय होगी वो आपने हमें पे करनी है। तो ये है मनसूबाबंदी इनकी, और ये है जो अभी रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो जो रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी आपने उनको काम पे लगाना चाहिए कि भाई हमें कोई रिफॉर्म का एजेंडा दो, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस तरह के बस वो रिफॉर्म्स लाते लाते आपके 5 साल गुजर जाएँ तो फिर आवाम हम फिर देखें कि अच्छा ये थी वो तब्दीली जिसके ऊपर हमने पिछले 22 साल मेहनत की और इन लोगों को हमने वोट दे के पब्लिक सर्वेंट बनाया, इनको हम PM हाउस तक लेके गए, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? और मिलेगा लोगों को क्या मिलेगा? ये कि महंगाई की वजह से रोटी, नान, सब्जियां, गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो ये बता रहे हैं कि हर बदलते दिन के साथ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट कैसे इन्होंने ये प्रोजेक्शंस कर दी थी या कैसे इन्होंने कह दिया था कि 2021 तक इन्फ्लेशन जो हम 6% के ऊपर ले आएंगे। और रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी अब देखें, अगर आप कंपेयर करें आने वाले हर दिन को पिछले गुजरते हुए दिन के साथ, तो आपको चीज़ें डे बाई डे महंगी मिलेंगी, सस्ती चीज़ कोई नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और जो दोस्तों मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। कल मैं इस्लामाबाद में था तो मेरे एक दोस्त हैं शहजाद साहब, मोहम्मद शहजाद। मैं शहजाद अकबर की बात नहीं कर रहा, उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। शहजाद अकबर साहब मेरे दोस्त नहीं है, मोहम्मद शहजाद मेरे दोस्त हैं, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो 3 रिश्ते हैं मेरे उनके साथ। तो उनके साथ हम कल न्यू मरी चले गए, जहाँ पे लाल दरबार बादशाह
کوئی پیر ہیں، بلکہ وہ ایک ریلیجیس ٹورسٹ پوائنٹ بھی ہے. یقین کیجئے گا کہ 4 گھنٹے، حالانکہ سفر سارا کو 1.5 گھنٹے کا تھا، 4 گھنٹے ہم وہ جگہ ڈھونڈتے رہے، نہ کوئی وہاں پہ پراپر سائننگ تھی، نہ کوئی ہمیں کوئی بندہ بتانے والا، بس جی چلتے خیر اس جگہ پہنچے. وہاں اس جگہ کے اوپر جا کے پہنچا، جب میں نے جگہ دیکھی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ واقعی ٹھیک کہتے ہیں کہ جب ورلڈ ٹورزم فورم 2021 ہوگا تو پہلے 5 دنوں میں $10 بلین جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا، اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے. کیونکہ اس طرح کے ٹورسٹ پوائنٹ جو ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ میں پیچھے کمراٹ ویلی کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جب تک آپ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے، فائنینشیل انفراسٹرکچر جو ہے، یا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان ایریا کو نہیں پہنچائیں گے یا ان ایریاز کو اس قدر ڈیولپ نہیں کریں گے، تو آپ کی ساری باتیں جو آپ اسلام آباد میں اپنے آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں ساری بیکار ہوں گی. میں مطلب کہ آپ ایک چھوٹی سی بات ہے، یو فون اور جیز اور یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ تو پاکستان تقریباً اب ہر جگہ پہنچ گیا، تو وہاں پہ کسی بھی جو آپ لائک جیز ہے، یو فون ہے، کسی بھی نیٹ ورک کے سگنل نہیں تھے. تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کی جو ڈیفیکلٹ پلیسز جو ہیں کہ وہاں پہ ایک عام آدمی جو پہنچ پائے گا. اور یہی پلیس اگر ہم کسی ویسٹرن کنٹری کو، فرانس کو، یو کے کو، اٹلی کو، اسپین کو دے دیں تو دیکھیے گا کہ وہ آپ کس قدر جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے. تو خدا را پراپر پلاننگ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ آئیں، پراپر پالیسیز جو ہیں اس کے ساتھ آئیں، کیونکہ پالیسیز بہت زیادہ ضروری ہیں، نہ کہ ٹورزم بڑھانے کے لیے بلکہ ملک کو گرو کرنے کے لیے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی سوچ چینج کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.